Learn how to use the pronoun on to talk about yourself, others, or people in general. What is on? On is a personal subject pronoun. It replaces a noun that performs the action of the verb. It always conjugates like il, elle, third person singular, and can replace several pronouns. The different meanings of on. On equal nous. Exemple, on va au cinéma. On equal quelqu'un. Exemple, on frappe à la porte. On equal les gens, tout le monde. Exemple, on dit que Paris est magnifique. On equal une personne en général. Exemple, on doit étudier pour réussir. Conjugation with on. On is always conjugated like il, elle, third person singular. Être. Exemple, on est content. Avoir. Exemple, on a une idée. Parler. Exemple, on parle français. Aller. Exemple, on va à l'école. Faire. Exemple, on fait du sport. Even though the verb is singular, the adjective can agree in plural when on means we. Exemple, on est fatigué. In spoken French. In everyday French, on often replaces nous because it sounds more natural. Exemple, nous allons au parc. Égal, on va au parc. Be careful. On can never be used with a noun. It stands alone. Exemple, on joue, on travaille, on mange. Practice. Complete with on. Answers. On va à la plage. On mange au restaurant. On est fatigué ce soir. On dit que c'est difficile.